Paris, ça m'a mahadisi ya wanduki. Avec en ce qui me concerne, ngaunzu wao, na après biographie yao harmeshio. Baada ya titimizie misomo, tijia harmwe hazi za kidaula, zedwamana za kidaula, kwa wakati namna wakaya wakati huo, waka sindema kadro handani, raundi havanu, wende panda seka urengi. Wengi, hii namna ya rengwa, ni zajiri baadi ya independence ya rengwa, mungu hivenza hii namna ya kaudwa. Bando go, harmwe dumenia, katanazo manakuu, wakaensi kai, uchungu, wao hawa, wakomodo wajihungu, wao hawa, kawati wokulia. Baada ya independence rengwa haina mna ila le sujet njoka 24 jours après wafanya kudeta si rengwani ya Kiswahili ya politiki ya henziani sababu hari wale coopération kopea ndasine France pia wenzao lao harmanti abori jihundu ze lycée katsina fungu le département technique pia ministériel kajaka na kopera wakana wakomori wakaya watukana role taila kwa tiori kwa tawali wa Faransa wakana mbaza role secondaire sasa abenge kabidondo wao waji basa uwe wakati huo wajiramu uwe kwa tina mru wa mlindawe kati dawo abenge wasana wazingaremba vizakao wakati huo nembaza maarifa wakanizo wazingara Marede evoluer mbavi hambavi hateje uzani swandizi kama dabdala rejei soya rejei dawa kaudawa kwenye organisation ya kidaula kaije reconstituer fonction publique zika kawaida za lazima ni texte za kaubidi sizani sofanyiwa concerne na mdo hamwe dominiahe hasa andiso panga ze texte za lazima ni sharia za zabidi ili ensito kana mishinji nge zieshize ndogo hizo kwa kati bangavi directeur de douane maana niko directeur da wazungu wata wenda zao watu kambu ya wao kana competence za kimia kila mtu na lawa nei na formé en tant que douanier directeur de douane de le maana kambaya Nge enamdo hakanza fanya jikadia ya harme departement hahe atashidia une soka ya hapanya ruo ili ensito pangi ha ikena suwa yansi nabiyari vile etapu hiyo rije ozane 80 serani so pangiwa emishinji infrastructure de base zanti kama wao ka ndopanda satu lirenge kaza hili tembaenje karija kunda pare ya lazimu nchi, kagahunda pori ya lazimu, kagahunda telefoni ya lazimu, zengo pia zikabidi zifanywe wakati. Mbaenza watula njiani programu. Très important, très coûteux, katula njiani wakati kufanya mavare, kufanya pori, notamment des ports de classement ensemble, kufanya haina ndogo ya lazimu nchi wakenyezo, pour pouvoir prétendre que nous sommes un état yeshio hatabu yeselando azodanga lazi tabuza hao ya developer nge etapie kanziro hauka kateka na mayeta zila kwa bibi wanwende wa negotier bonje heureusement watu arabu wakimbia haku kama fazi kaho liho bakaba ma technicien sawala na ma cadre compétent ushide wa négocier financement à des conditions faciles, la facilité, tazila. Wakati hiyo ni proposition rafanywa wengi kutoka kubali. Donc, il y a des années lourdeur ya été physique handali. Et tout ça dans tous les domaines. Zenzia sofanywa zila zila sofanywa la presse, sofanywa zenzia za konsumu sa hezisi. Zozi raru ya kazini za
akaunjia pori ya msambu yakauawa na amenazima pori ya Moroni ya mwali ila pia zifanywa sur decret. Namna hiyo wakati huo za conditions za négocier près avec facilité kaja kuparihana haila précipitation ya kai kanza zeno gozi telefoni également wakati wa ici telefoni international na pia électricité wakati huo kia hamwe miji en dehors de Moroni na pia tajani Ngazija Maswali de namna hiyo. Donc c'est un programme immense ya développement ya transition très court. Hiyo yafanya hiyo ndio ya public ya haja na msoi ya jari handicap ya tu. Sasa ngabo remarque nzo zifanya. Haruma edeti inji yafanyiwa yakafanya zipare yakafanya electricité yakafanya ziporo yakafanya telefoni na hizo pia hizo zibaki edetira la hasara de agriculture bore dendo emri ajaleo sahoyezi aregezi hiyo wodi yakaya yakadikiro hesefaderi abiaja pasiri la production. Donc c'est prêt agricole ils ont typé avec les agriculteurs qui a échoué. Et comment on peut dire on a ta faille dans exemple, on a donné un exemple au Kaya. Waka prêt à reçu les dima, ou sous soin pas de washahula, nazi, naridi, mbogo, mzopia. Ewa tunaeleza kadhala wakati huo quantité zile dizera c'est insignifiant la ukachunda hindu balance commerciale yake 85% déficitaire. Donc oui yoti harma tabuku kabo ça veut dire ngeti dabu yakayanga bo diaspora wave homba hindu ngabo heureusement ngabo mbo banque centrale vanu jozo livoizo ngesi des projets za FMI na hizo tipi ya banque mondiale waverser aux devises par le biais de financement local avec balance commerciale qui dit avec balance de paiement yavo juda wakati ribloke kazuhula ambaye ndubonze ndege upande huo Tanzania mwone senuka ya sezingiri tisho shandani yode ya isoti babia deledima ya jata sezingiri wochiju atarare de maskini leo atarare ndeho kaya otola kontike pakalle Dar es Salaam aderli singani majimbi yale Madagascar au tsaba nugo za tomati na zadunga yo kosta ya handani yo kamer skitishao ya jobidi hena mrulo bahanu la muhe na mrulo namba hituma namba uwezo yo shidase jinchini ya jiria hiyo padoa saya ngamzijua ngamzuka bidji hatu que d'approcher de équilibrer par des ressources za hatu wakati tout est lié wakati produisent baril yabo nane prélèvement fiscal yoto kamba vitu les besoins za kufanya hazi hizo zinji zisongeza ze dépenses zikaji wao daula yende hizo zinji rahana ni patro lihundrao baina mwezi le dire que politique mbia au carrega opte à politique yo todo jaze fonction publique ni ça va faire un vote bah c'est effectif la fonction publique yo tozidi
Kaleo ija contrat zandrabo ija stage infini mlo atuli wahindu atulokabo hata na miraro ajilo hambilo kajende za baba kana zahuri ilo kafala bili la jia na hususan ile lijili ya wanazijana wasoma audo hano balo hatwar ya kailo la huwa wanazijana wasoma fonction publique jaya ya wandu watu tuna maarifa kama tunaangalia wa politiki balbala ujuza hambe sekulo pepo bala harwa tuna kadri asili wa hende wasoma kwa watu yani wasuzuri yoko stabili ya peu ya togezeni mlolo hani ya silale yashi yararu uwezo de serikali za de succès depuis 15 ans ou 20 ans patina vision quand on gère le quotidien inamna hiyo fanya budget lazima runde 2 miliards hena mwezi livyo wangu et douaniwa produise 1 milliard zo baki pour tourner à gauche à droite hata à gauche là et comblé on doit livrer moitié ya mwezi ya mpaka wale mba ndubonje ijo huja he diplomasia umezi la sara kubali kaide diplomasia nsi diplomasia umezi wale mba ndubonje jeje comblé on doit livrer mkayo hamandu wo tsimpayo once hata kale ombu katina matso abonze vizionu kiki par rapport à hezeti wananyasi majirani la kasawa raka niveau nzima raka andise development bazima rarengeza independence bazima wareveri wenza akawajueza kufanya nchi hao sikajaji wenge ilawana ne costa hiyo iza kufanya zatufanyiwa zatongezari rarende ha watoshe harumwe dunia no ulimwengu wa rizigiza edavu ya hatu zoke jazotongeza mwanadamu ya lalia si na hiyo ndio maana wako hizo namnikani tonokaya kami harma retraite ngere retraite hangu depuis 2002. Quand tu observes les situations, le fameux Hazan, ça a tiré des conclusions, nous a costa na mwonesani vanu au shashi zambio kaya katse ndo baki jao mahami shashi au minji yani lakia rahani jafanya mbango au miezi mbuka huswamihi mana wanadamu wao kana watoka utabi hao ni kwa na husami Zotsirenge bateau de pèlerin. Tu fanyet tour ya hema kadri ya nchini pia. Kama zamana ya party, wandu wa rumenchi, wakanchi, wandu wa chuparo iruma no walo munu makadri. Kabati mtu hadisi naye hamu situation. Ahe namru namfanyia constat ne toka dakoreni. Kuchamba dasi. Chatiri di mndu ya jani fanye proposition nga fanya uji hata abati ya reje. Tende tanabahi tsundu hena mru hasema anzia hengwendo wala wana patu hao les élections za législatives za conseiller za mami rezi za msajili wa ndisa hena mru wadwaza zila rahaba wanzia harmaze vote. Suweshele ziza ukaya ngabo hatwari yari himilia yanchi nande zila nazo mba abantu handani nandanye bwana zijana mwasoma mwene ze diploma mtohu zo ashawi mtohu Rwanda vanu amai karume ya desani ya 1900 uhea
les années 80, 90, 2000, 2000. Onde vanhu vakaformewe makadri wa Komoro. Kanga ufumvwe como luifanya, wandu wakanezezi wakati huo wazifanya na hii deformation. Upande huo Komori kajaziransi. Quand defanye rapport ya hema cadre formé avec les différents diplômes wa Komoro, wa compare nansi hama Côte d'Ivoire wa Komoro na wangoji wa soma par rapport à la population rana Côte d'Ivoire. Na hiyo demana boko wakati wajefikira yofanye university ya Mvuni kabajaringwa mtu bonje hajajasho. Hiyo demana boko se ministère pia ema assistant technique wa jeni wa remplacer wa Komoro pia kabati mjeni hamwa ministère ya basi. Owa formewa entre les années 80 1980 uheya hata 89. Wandu waja warengezi à partir de 2000 2002. Wajerewo ainsi depuis 15 ans. Seza dunga abo hindi. Zo wafanyiwa wakaformewa avec des conditions za bourse na contrôle na ujulihanezi wafanyao nikawatimizi wehije wakaanzizwe poste budgetaire hao wetulo hazini izo kwa tuzifanyio wadunga hapo wasoma wabahanu wasoma nguya bwana wandu watimizi waja walonziani wandu wasoma Mvuni wahundoze diplomu zao za masteri na maîtrise waja walonziani watuzuri wandu wala Bushini wala Côte d'Ivoire wala Senegal wala tindama za Afrika pia na za Sharabu uko wengi kati pia wawe wanoa wazaya pasirangu 2000 uhuja kawati bourse ya serikali mvumbulu wao wafanywa formation wa waza iangalia utungu ya mzazi na mbaba wa forma maana pendant 10 ans et d'année diplôme ya lazima ya lo yabo yabatsenyi hona ndoka utashua 1000 francs libenawe ili asemoro na datsenga ina wangalia utungu hamani nilo go hamani hizo bato hisando wege baadhi ya ngareje hilo na jawabu lao wandu naona na nao pia tambo kabanu gabo ajali ya pangi haya ngejele hamansi wanazana wao maudu wengi jikomea walamu hawajua ukabanu wao nayi watu wasawire za wahonda et situation globale ya nchi ya santini suzonga kufanya wote nova kazi resources za lazima nsino basa uhe wakati heba hatire hunda njema kaze miliari zahe umhuzo wahe ungwana wa hatu za tusereve hambando hata zafanya souvenir ya nsini ya huwa jao na wano waloba no watsuhunda hazi hizo sogeza kaya nendo ambanga mbaki harumwe research hangu zondarabo ujiri maudu kabino kanaho yuli maana na twani salamu alaykum Kangaro panyamna itu arti deba ini lalona ala ya
Tuombe aussi nyumba tujipresente. Vile mbongo. Assalamu alaikum. Naitwa Basam Sheikh watunda hunu Moroni. Ngajushukuria bahati warini ka jirkensi ndasina nyiri hadisi rechange fikira. Naomba Mungu ngoja lize fikra zetu zije na marunda zifenti kamili. Amen. Inshallah. Afikiruka ya ujuno sandro yabo rango wakati jaula kumura rango hura tajihonde leo. Remarkana njoifanya dukaya heni mdo akanti afikirio mdungu heni mkomoru fikire situation sheleo gutamani zaka hali rahana baha yujadili ya ukaya inasukwa hasha entingi zijosi hangamani nyinyi generation ya hanyi mshindi mwana mhundo uhuru mrisomesa bisamjamba kamese hamwe generation ya hatu libera tuhuja de sido amu iswekao ri hundu bahati ri kama école publique et encore tipi ya side cursus piacha hamada ami juste d'école primaire après avoir éclatement des écoles publiques kabati école publique heni akana moyen akanda ma école privée aweza dunga abo ya hunda bahati hunda baka kendo bonze nda some namna zonesa wa mzado azi doka msomesa sha ile tramoloni do aba hala kutsongeza ama umarazo sabano tusanganyihe daula tukivu wa hezi twabia mbungufu zijiriswa haswatan de madhamana wa hensi ile swala na kanzani ne sedukaya na janzano emana kanzani wa sudi dukaya malgré kaya izokoli wanaokumwa ngosoma hawinjiwe hija kwa tsunda hazi uwenji kwa tsunda hazi shana no wahunda chwashashi wahundrao kwa tushinda wafanya hamanda zila nyinyi mafanya rahundebe hati kaleo ngasi wangwana ngadushinda jikingiye rende seja hatu batina msaja wa maarifa wao wonzi au kawa kumbona mashallah wasomo hawinji hamweze demanipi andore kama ngoni mwezi zingiri za rikalanti za banu handani do uzima wa hatu wahema soya Komori la fierté ya kanwa Komori no ne mahaba sunma jaula ngendo no lawa hazila dango wakati wa kutuza tajonda batongana no zidi yana ala kanzanu zise haswatan hamwa ezi fikra ikao hondenizo no anduka hadisine nao ingo fikiri namnaje tujue l'école de Shingazi de Sofa manzame des modèles institutionnels ya ushinda i renforcer la unité nationale ya Komori sikada deux trois questions avant Socrates. Assalamu alaikum. Alaykum salam. Danilo bisha marhaba utukufu rafanya ubanu ni mzee watu. Okayabe sengo wenji wadoba kandida tsono liste ya 28. Donc no haono muhimu ajari wone rajisi bazima. Ukafuka mbese yo marque ya respect à l'égard de la jeunesse. Et hazamba yabo kaya inti handa sha rango suka fanya constat kwa ifanya vanu ha taha ni baurema ta wonenda zibadzima donc ho wayu ngari shukuri yao ngarjonjeza rambe ukaya wa mjinza rambe ukaya par rapport à exposer rafu rafanya vanu il va falloir mi personnellement ngami masala maila mjinza ni uzise kabla kati ya uzisa mjovelele yao harmenu kutoa ikao ya bordo androvano ya husu formation ya he madoma wa hensinu leo rambe ukaya c'est vrai wajiri effort ya jiri de la part ya he ya hanyu kati wa hanyu mais ngafika meza demo kati na mreconnaissance na ukaya effort hiyo que jenda jusqu'au bout parce que kale ori njia mashaka no leo c'est que forcément et formation ikao andu wartendea ule ungo unio waihundu ikitaka njema parce que nsome nukaya mandada mojoka na misomo ya ladhimu ya stahiki alafu andu wakirwa njia mwangrenage manda yinu itona hata mwiso ikao hato wa warmene wena mnenu leo wo ungo ramboka banu on va droit d'impasse sha bon intingi hali hiyo kapatini tayari yafanya mbandongo tinti ya zingarembabi wanaona nzia andu wabiri donc mambo kambese oui na seyeri na kubalize for fashia tout à reconnaissance kaya mbese on aurait pu faire encore mieux ile tuna mbese leo tena karja ndora wahe mishinja nyumeni zingeza hadhari hizo ikawa hizo hadhari kuna na mwenzi ino za hadhari za hypocrisie ndabon comme Jojan amaishi yoshinu ikawa tundu bahati mwangu
ikao rifanya hazi wadzime certain moment wakati yaka president kusema msashwa unikori jafara basi haondosha bahani nikasho shitsaha pakirani kesho shali hali yuka kashina shiparsara ha kati huo donc gabu kalima lamba banu yali vous avez un colline vivant dans dans l'envolée issu de ma foi musulmane et de ma pensée éclairée des lumières. Je crois aux droits de l'homme placés sur le fait de la valeur universelle. Iskandar de dire Bukaya cela m'a beaucoup likantia même si par réservé aux droits de l'homme de la femme il y a juste pas jimbili enfin pas jindaru Iskandar Bukaya face eza tabu ku ensino zo leo surtout tabu za nyumbani zinu bavuni tabu za zanki bana na siasa tabu za nyumbani za haja za introduction ya dini za nyumbani ya conception za nyumbani za dini ko c'est l'islam toujours mais cela on dit kanza ikaya haula ndugu haziwa haho ne nuna wajwensi inu go aminuka ya solution que yo harmena na inu ndawa inu namna inu ya upangazi nzia pia za ukanda mankodo ndari mambana ya mbabandrano wa dini parce que c'est on nous dirige vers ça avec des lois sur des pratiques religieuses zindoza zambe ukedaula dini da inu ekeno tinda inu jongeri mfunge donc harmano ngori aminio ma dunia na kumuri ya buha harmo ya 21e siècle quand même est-ce que nous kayenzi yangu namna hiyo haungio labda ya prendre conscience ni dunia ya leo on doit jipange on doit cultiver culture enfin on doit cultiver plutôt la tolérance le respect mutuel et ni mndu ya ndimbiyo ya pange mwana ya jipange namna sans pour autant que wanze ula ulo bavuni mwa watu kamada we bahari wewe ngwa menuka ya wewe ngwa makaki donc tsanjwe holo ndu haziwa ho no dhamana wa hao nana mahutaji ya tsaha ndizo wanzanzi abantu ngufikirije maoni yaga ukaza kifa mwe swala bili hangu ndia husu finance badana nguzinjiza mbisha abantu tunushaba miti somo kablia wambani namna wahamba ukamwanzo sector tufikike ikembinga harima zimbana zaho bojua su inshallah gabu kwamba hadithi banu ya ukaya mathalani urekosuze galawa miamju suala ukaya est-ce ejino muhimu leo basi do wahagalawa parce que wanda mwanzo wahigalawa parce que très souvent c'est devenu une argument politique hein. On est là entre nous pour mobiliser et voter za wandu onori très souvent on utilise argument hiyo hauba nishlo muhimu wa mwensino do kaya wandu wafikirie secteur touristique wandu créer infrastructure accueillir ma touriste armensino peu importe maintenant et quand il y a un kaya galawa do mahalali tant mieux mais maintenant ikizi sababu parce que galawa kitafanya za zaidi ya 20 labda za realite za jana za 20 kasi leo est-ce que ile muhimu do rekosuze galawa au ile muhimu do ndo créer infrastructure peu importe wana bidirgenzi eka galawa rekati galawa reka de boju ene de bavula ju ile mabavwa ju au parce que mona wakati wandungwa halafu eka rafiki na ukaya galawa au tigalawa yenda mna mfikirio usasanya ukeze mali yuzi parani hina naji hawe mna ya ufikira ta wandu wa ushindari wa rohorebo kanga adamursa wandu tani bonze mabandro banuka ya kutufikiri ufanye deni ya bonze ufanye fonctionnement ya daula shangojo ufanye deni ya bonze ili réinvestisse donc enamnaje vision yanyu enamnaje ukaya mobiliser moze fonds les moyens hizo atari wasuyar mabarna jamani hizo za reconstruire les cas de galawa les cas de galawa mais de namna ni monao comment où trouver l'argent est-ce que ngamenuka bonsivan ngama pesa shidari yafanya kiba yarumie haunga mona unza nyinoji nayo ya parisa ayo na tashneri barba menjibus mkora Mzee Salim swala langu amadeli wazole sayao kaona na parti zinji makadri wengi waelesha za fikira zile bahati mbia au bahati njema shida wa reunise madawa zima harumaze bwana zile titre d'exemple de serikali ya 5 mois corona na Ramaisani kaja tayari yolo na Subsaidi na Ndovi na Dr. Shakur
wakaureleze fikira yao mpaka wanzo wafanya alliance hizo parti progressiste kao wakane fikira kao wao sutene candidature yao ili wakawareleze makatio donc kusharo lanzaranga liaba ama kamsi wajua maana Ibrahim Sani saa afanya depo ya donc kanzari jue kwa kama shida maelewana kwamba uzangu rambe yabo kao nuenjisha kwa jakiri wa haja shezingirisha kaya hii kama ndio na wazi candidature hizo zinji wazila ma electori ngoluka kama disperse ile kanziro shida wandua wawasuli abantu wakanzawa surtout daba kazi problem hizo zinji hena mndu kusamba ile ndio kanza ya resolve ces problèmes donc skanzani joga est-ce que anize zishezingirisha kaya entre wewe na ndo jina watushida makabazima ma candidature basi Abuza sana tena bon les allez là ndani je suis salué jue namna ndio rumie sharia hizo hata international pale hapo ngai wenzao comme ya les la maori comme une constitution on renforcer l'unité nationale d'abord le combat pour le combat pour recouvrer souveraineté intégrale yahat pour le moment la sima indépendant la rumia zisiwaziraru eshaniri bowa lazima récupérer pour être souverain à 100% et couvrir 4 îles. Yo komba ya handani komba ya pili ya hizi siwaziraru walobazima no unité nationale so bien établie ile suala la fanya hanaji na hili la kadwabili silitwali hanamma uko ebidio constitution rumilo wakati turumilo namna la maana ndo sante o légèreté amwenda unité wala so ye constitution yona masuala maili boko ikaendo badiliwa yawe hiyo constitution ndo jini awando wa constitution alila handani de la tournatini enjoy the bail yaba la ville l'économie quand on zima bwe badiliwa hapo constitution shida hii awe yungoje eke constitution daini ni lazima autonomie des îles caille réelle effectif wakati hata il y a eu 3 présidents successifs et ni hajangu chobunguza hii autonomie au andango ile respecteo basi siwa soba kukangwa voto gouverneur sonoro la votewa ya kensi ya doni pambahi batahomba kaunde hambahi kwa interest Rege arme division za hangu za ndani unité nationale ngejo handisa yabo jo handisa harma rendre effectif l'autonomie des îles. Vous avez dit les institutions za dunga yabo za éducation za santé zahe tourisme zahe nandogo ya husu activité ya bahara e maisha ya Komori gazijoka décentralisé aina bahara le système de décentralisé de faculté zende duani na mwali tena gazeti gazeti wanzo wafanye dua mathalani ngenda duani wanda ishi dona nyanya wanzuani wafanya udua na wamali wanzo wafanye dua ngotoka bazi wanzo wafanye science économique wanzo kujangazija
mwalino wa nzuani no ngazi jawa ensi vazima wakati sisi rakausoma Imana Rashida rafanya uzima wahe Komoro wanreda tawarege independence vazima dabra kawishi vazima hamaze lise interna zinternazila avo yatolwa zefikira twandisonda za separatist fasin misonjia armao wanga kaze generation zenda za kawishi arma lise wa somalise vazima ata jusqu'à terminale mzuani na mwali na mgazija na maore wasanga vazima wakawa naye ila hula wahazo idhuru ujima wa hemasiwa bien sûr kano dorejeza leo lycée zikeni ujima hamwendika nizofanya de university au kayo ni découvrir wanazoni wa Komodo wazima hizo kazi dari ifanye maoro upande wa tourisme même chose pour assurer l'unité nationale je pour amedabdala Sambia kanza zifanya mzozifanya les efforts de proximité ndiye kanda langazi jahenza he shindini yende mwali en quelques heures ndiye ase mwali yala we mwali bala ngodo nzuani bafanye pori ya lazimu ya joka karbuna hiyo yende ndiye fanya nzuani da maore Mfikiriyo kabati namna Faransa joga uharaya haukawo ndaula facilité ya circulation ya kae ndio mwendo ya kubali on doit circuler entre les îles wajiba kimpango wa négociation na diplomatie zaida mahususi ya ushindani tenziani kwa amani prata wa maoreba wa circuler librement ya we fasiri yawe tourisme awenja baraka quand on doit circuler entre les îles, ma touriste doit l'avancer, on doit visiter les îles sont situées à Sanzima, y compris Mayotte. C'est la capitale, même chose au Nono, on doit spécialiser Zimbabwe, île par île. Wakati hiyo, ndizokana bade fulani, spécialité fulani, zokaya awo enda nzuani hamila kutali ya hombo hamila kutali etc y compris Mayotte yabo kafikiri hamadizo wanadamu wadushinda njiani hata ziakili zikensi wandaji santo kwa wandwazima yonda ila renforcement national zahedini insina kutabisha haku warizali hana hamwensi inu rienshi edini ni karanzi hali uislamu hatu uo daula uislamu ratso huanuo razalwanuo rasomanuo ranzule palasio abahanga bo dunia zanzwa jineza wandu wa wasomao wela wabonze wenda weje na fikira za dini ndwa jini wakatira kanuslamu watu wakande sabatuka tabu wakaunjale palashio yesoma Qur'an soma zile sini swali wande wela wabonde hamazi hazao kawaje katabu Islamu tolera watsukana tabu watsukana ndogo watsukamushi Mission catholique kavano tiju ikahuni kanzuani kamaore kaivotu kwa joparo jili conflit baina hemu wa Islamu wa Komori na makatoliki wa kahuni kaende mwendo ndogo hamadizo bado za dini nitwa jina amadi zilio amade baba ya haushia hauwanua Arabi Saudi wala wahabiti kama Tijania tena hizo
hizo sekta watu wafanya uzoefu wa namna saila ya kufanya dini ya kufanya dini shao mshinzibu zonda bondu po mshinzibu Uislamu don't wahabi Shia pia yudi cha kaindo jana na conflict kaindo jana conflict kaindo jana tabu hamwe maraia abongo hivenza serikali ni rais wa daula wakati huo inaweza kufanya no assurer stabilité na tranquillité na mkonzi wa maraia kutoka dawo shuzio mwananyasi Wakati vumba hamwe shio yabo kaya priorité hangu hamwe politique ya développement durable de agriculture yabo nzaka ubabatsa haku wakati zokaondo mshinzi wa hema mshako moja sisi ngasina ardhi njema sisi ngasina wataalamu wasoma hamwe agriculture wasoma wakomori yondi haza hao harma le pato liundi hao harma ensi kamili basi agriculture na kubuku hamwe balance de paiement kansa kanduva baike aba hale agriculture kitina ila faida za hazo cha toujours ngona part important harma maisha mwana ya mkomori leo yede maneira ngo kandi priorité handani développer agriculture des bases à développer quand les autres les créer des emplois hiyo kaije dungwane tourisme investissement ya kweli ya tourisme kati cité Galawa hiyo exemple Galawa de première city touristique ça y hanao on maswa kabo programme d'investissement ya tourisme on ga global cité zinji on maswani do fanyiwa peut-être successivement ou en même temps. Chayo kazikansi tourisme ya compagnie agriculture ya création d'emplois, c'est une grande là. La croissance démarre. La buona jana donner des formations, des diplômes balna bali buhariabo, ils vont trouver leur compte. Créer des entreprises ou accompagner le mouvement global de développement et la croissance. Ewa, kweli wala handani demare rikada sina wananyasi maibalisani na wasa. Bon, ça wakati rundu hamanga wo différence d'approche. Vraiment ils auront dû faire. Hizo wakati remarko kaya wanza watu session wanesoka bangabo ekipseni ya mitsamihuli ngabo sisi origine fani moment donné vraiment ça ne succès du wajana mjekaya bano yo la mwezi wa tsumu c'était le mois de juin jambo kabanga sa retard bomze nga sa retard halmandi anga sa retard hamaze lungo zivoti ka kartu préparer lungo kartuona namna lazima ulifanye katika programu yetu fanya ndani ya hizo vote ndio nionyeshe zinungo pia mprepare shauri na mazo ngonga ndo hambavi ndio kai renti ndabano wewe ukajiona angalia hayo mambo na kwa hiyo
candidature yangu ino mimi sina kujitoa kweli kati tsahwa kado zinji ni de 2 ans quand ces années tsahwa ni kandi ya parojibu sikaanza nifanye transparent kahenzi sikaanza ni consultant na wabwa no kati wa consultant tunyoti demare hujama bango nangayo sura kikango no kayanga ndo ambavi dan kamala wendo haku har anabi bon partir de là kagama kaganda la matine completa babualizimabo sasa kaanza be ndo upande wa he consultation nazifanya so naona mawenji parti leader politique, leader d'opinion fanya analyse de negócios zote chaque fois ndejei parce que vous votiza haja mdato renge parti ya roha présentement mon conseiller. Et à partir de là, on a eu la vitesse, on a déjà ça nous Léo, on s'y tient comme candidat. Alors on se dit qu'il y a la pire hango ya hao, ça nous a dit on namna saka jamani. Jamani. Kala matunga na Assalamu alaikum. Wengi kwanza nishukuru wananyasi on the fikra inojiri alichimbari. Amza nukaino première fois ya échange. Anwe mzenge na fikra zingi za ulenganaji. Puisque maanyu ndio mwende sawenchi leo. Wanaze idara mbali ya mwende différents départements ministériels, à vos sociétés. Et amzania mweshio wala waye vision. Kwanza mangu ndo ezi zaila no wandu wa tofautia ye zaila waye materialite. Yani kwa mafanya wangu senteli ndao na usianzi. Yo malheureusement les résultats hatu wandu wa 55 ans aussi à 35 ans. On doit descendre ici depuis Zavili domshukuria ni ukubali Lioinova nuri biliane rihadisi wazima. Shafikiri ka ndugu muhimu ikarakterizeo e candidature ya Monsieur Ali Nasoro ndio muhimu mzijue ya ukaya na rendao harma msajaja na harmaze ngombi ikao ngizo